ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେହଦରା ଗ୍ରାମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଯଥାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପକାଗଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ମାଟି ଘରେ ମାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଉମାଗୁଡ଼ିଆଠାରେ ସିଦ୍ରାଦି ଏବଂ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବଦାବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଝାଙ୍କର। ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଦେଓଦରା ଗ୍ରାମଠାରେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେବୀ ମା 24 ଡିଗ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା ପାଇବା ସହ ବଦାବଳି ପାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ସହ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ମା ଅନେକ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ନିଃସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। जबका सृष्टि आरंभ देवधरा गाँव माँ इंद्राणी नाम प्रत्येक वर्ष अमावास्या मान श्रावण आश्विन मसर अमावास्या ठार दशमी तिथि पर्यंत दीर्घ 10 दिन धरी देवी पूजा कार्यक्रम करा। देवी पूजा करने 8टी गाँव 8 जन सेवा पूजाकारी रही से सेवा पूजाकारी जड़े जड़े मात्र गोटे गोटे दिन दीप प्रज्वलन कराए एवं देवी को दीर्घ ये भाव में नहीं मैंने पूजा कार्यक्रम परिचालन कराए। ये पूजा कर आज पूरा महत्वता हूँ माँ कल्याण मैंने आशीर्वाद पाइबार लगी अनेक दूर दूरांतर लोक आसी एवं यहाँ हूँ आदिवासी अंचल लोकंर गोटे मैं विश्वास रही माँ निर्धनी को धनी देवाटा एवं निपुत्री को पुत्र देवाटा और माँ जहाँ भी आशीर्वाद माने मनस्कामना कर आसी था दर्शक मैंने संपूर्ण भाव में मैंने विश्वास यहाँ अतुट अटे। तेणु आज ये पर्वटा प्रत्येक वर्ष ये पूजा माँ इंद्राणी नाम पूजा करा गोटे परंपरा हिसाब से गोटे जारी रही है। नूआपड़ा जिल्लारू जगन्नाथ सागरଙ୍କ रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट।